So daghang salamat Brother Brian, no? Sumayong hapon kanatong tanan. Welcome kamo sa atong friendly dialogue sa atong igsuon nga SDA Defender o sa atong Catholic Faith Defender Brother Joseph Kenneth Abuyabor. So naabot na atong bisita, no, gikan sa Seventh Adventist atong pinangga og minahal nga igsuon Brother Samuel Toradio. Dani Toradio. Excuse me. So karon nga kahaponon madungog ninyo ang usa ka friendly dialogue. Dayon do na kini tema nga ilang diskasan. Dayon educational dialogue kini, makakat-on ta niini kay naghisgot kini may labot sa atong pagtuo. O karon nga kahaponon ang dialogue nga ilang hisgutan pamatud-an ni Brother Dani Toradio, Seventh Adventist Church, nga ang adlaw nga ikapito maong adlaw nga ikpapahulay sa pagsimba sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia og referensya. Dayon si Brad Joseph Kenneth Abuyabor negative niining maong proposisyon. Og ang atong dialogue 15 minutos nga pagpabarog. Buti pasabot si Brad Dani Toradio mo padayag karon sa iyang 15 minutos nga constructive speech. Paghuman sa iyang constructive speech, sundan dayon sa cross-examination. So pangutana og tubag sud sa 10 minutos. Pagkahuman sa cross-examination, mubanos dayon ang destructive speech ni Brother Joseph Kenneth Abuyabor o sa ka-CFD sa pagpangutana o pagguba sa gipabarog sa atong pinangga. So ang atong debate is one round system. Human sa constructive speech and destructive speech o cross examinations, mosunod dayon ang 5 minutes nga summary. Ang unang mo deliver sa iyang summary si Brad Joseph Kenneth Abuyabor o ang last nga mo summarize sa iyang proposisyon mo si Brother Dani Toradio. O ang atong role sa atong debate mo focus lang yun sa tema. So unsa ang tema? Pamatud-an ni Brother Dani Toradio, Seventh Adventist, nga ang adlawng ikapito, adlawng Sabado, mong adlaw nga pagsimba o adlaw papahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia referensya. So din hilang nakapokus ang ilang diskusyon. Dayon 1 minute question, 1 minute answer. Dayon no ad hominem, buti basabot, why atake personal. So andam na buong maminaw sa atong friendly dialogue? Andam na? Kung andam na, ato na kining pagasugdan. Atong tawago ng atong first speaker alang sa iyang 15 minutes constructive speech. Oras bro, 15 minutos. 15 minutos nga pagpabarog sa tema. Nga ang adlaw ikapito, buong adlaw nga ikapahulay o pagsimba sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia referensya atong sugaton sa masipang palakpak Brother Dani Toradio, Seventh Adventist Defender. 15 minutos magsugod gilayon sa imong pagsugod og istorya. Padane. May nga po sa tanan, akong gipasalamatan ang ato ang moderator si Brother Paul Alima. So daghang salamat sa inyong pag-imbita. Ako dugay na gid si Brother Kaloy nako nga nag-imbita sa friendly dialogue na kinahanglan nga mahitabo gyud. Siguro kay aron pud mapamatud-an ko nga sumala sa balaang kasulatan ang mga Kristiyanos nagabantay sila ang ilang adlaw isisimba mao ang adlaw Sabado. Tungod kay pagpamatuod man kini kinahanglan nga atong prubahan diha sa balaang kasulatan. Nagingon ang balaang kasulatan mga kaigsunan sa Henesis 2 bersikulo 1 ngadto sa 3. Ang atong Ginoo mga kaigsunan nahuman niya pagbuhat ang langit ug ang yuta.
ug ang balaang kasulatan sumulas balaang kasulatan sa Henesis 2 bersikulo 1, nahuman pagbuhat sa Dios ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang ug ang tanang butang nga naa ini. Ug sulod sa unom ka adlaw ug sa adlaw nga ikapito mipahulay ang Dios. So kung ato tan-awon mga kaigsuonan ang pulong nga mipahulay ang Dios dito sa Hebrewanon nga Biblia, katong original nga Biblia pinulungan sa mga katawhan sa Ginoo, katong Hebrew mga kaigsuonan gitawag siya og Shabbat. So ang adlaw ipapahulay mga kaigsuonan nga mipahulay ang Dios tungod kay nahumanyag buhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang, apil ang tao gitawag niya og Shabbat sa ilang pinulungan. Sa atong pinulungan karon mga kaigsuonan, gitawag nato kini og Sabado. So mao kini siya ang ikapitong adlaw naghihimo sa atong Ginoo. Unya, pag abot sa midaghan ang tao mga kaigsuonan, ikaupat nga sa sugo sa napulo ka sugo sa atong Ginoo. Naa dito present mga kaigsuonan ang ikapitong adlaw nga kinahanglan gayud nga bantayan nga nagkanayon matud pa sa Exodo 20 bersikulo 8. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Sa unom ka adlaw magtrabaho ka. Apan sa ikapitong adlaw kinahanglan ka nga mupahulay. Nga naman kay nahuman sa Dios ang iyang tanang mga buhat sulod sa unom ka adlaw ug sa ikapitong adlaw mipahulay siya. Muna ang prueba mga kaigsuonan nga ang adlaw ipapahulay nga gisugo sa atong Ginoo maog yun ang Sabado. Nga dito sa Hebrew mga pinulungan gitawag kini og Shabbat. Ug dito sa Griego mga kaigsuonan gitawag kini og Sabato. Ug dito sa Latin Sabado. So mga kaigsuonan nga dinhi sa ato karon kay nianhiman ang mga katsila. Kanya ang ilang kalendaryo atong gisunod. Muna nga ang ikapitong adlaw gitawag yun na siya og Sabado. Muna mga kaigsuonan nga mipahulay ang Dios. Ang mga Kristiyanos ba gipatuman nila ni matud pa ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, apostol sa mga Kristiyanos. Og misulat pa gyud ngadto sa mga Kristiyanos, sumala siyang sulat ngadto si Hebrewanon, mingon siya. Kay mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw. So meaning ang pahulay sa Dios gipasabot ni Apostol Pablo mga higala nga ang pahulay nila isip mga Kristiyanos mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw. Busa kinahanglan usab kita nga mopahulay sama nga ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw. Sumala sa Hebrewanon 4 bersikulo 11 mga kaigsuonan. Once na kung kita mga kaigsuonan dili mupahulay o dili musunod niini, mga kaigsuonan, usa ka na kailhanan nga ikaw walay pagtuo ngadto sa Dios. Sumala sa sulat sa Hebrewanon 4 bersikulo 6 mingon siya, kay gikawalihan sila sa maayong balita apan wala sila makasunod o makapahulay uban sa Dios tungod kay wala sila mutuo. Mga kaigsuonan, kung kita ay dili mo pahulay matag Sabado, dili ka mo simba matag adlaw Sabado ngadto sa atong Ginoo, ita mga kaigsuonan nakalapas sa ikaupat nga sugo sa atong Ginoo. Once na kita atong gilapas ka na mga kaigsuonan, mingon sa Apostol Pablo o si Apostol Juan, ang paglapas sa balaod sala. Nakasala dito mga kaigsuonan sa diha nga kita ni transgress nga na ikaupat nga sugo. Kung gituman nato ang unang sugo, ikadong sugo, ikatulong sugo, ikalimang sugo, gawas lang sa ikapito na po kasugo atong gituman gawas sa ikaapat kasugo. Matod pa na po sa sago mga kaigsuonan, bisag natuman na nimo siyam, bisag natuman nimo ng uban, pero nay usay mong gilapas kanang ikaapat, manggilapason kas tanan mga kaigsuonan. Mana nga kining mensahe karon diha sa balaang kasulatan dili ni ako ya berarti radio ano man na siya kadang Seventh-day Adventist man mga kaigsuonan bisag dili pa ta maghisgot og relihiyon. Once nga kana nasulat sa balaang kasulatan kinahanglan nga atong sundon, kay kun dili ta mosunod mga kaigsuonan matud pa ni Apostol Juan nakasala ta. Gihimo ang balaod mga kaigsuonan
bisan si Ginoong Hesus mga kaigsunan mi pamatuod nga kinahanglan sundon nato ng balaod. Gani siyang sulat sa Mateo 23 bersikulo 1 mga kaigsunan, ningon siya kanang kasuguan nga gihubit sa eskriba ug parisiyo kinahanglan sundon ug tamdon ninyo. Apan ayaw nagtamda ang gibuhat sa mga parisiyo o eskriba kay wala sila magtuman sa ilang ginawali. Subuti pasabot mga kaigsunan, kita nga magwali, kinahanglan pud nga atong tumanon. O gani mga kaigsunan, bisan sa uban nga mga sikta, bisan sa uban nga mga katoliko, mga kaigsunan, miingon sila nga ang Sabado mga kaigsunan, maugid na siyang adlang ipapulay. Nakabasa ko mga kaigsunan o nakahinabi ko mga kaparian mga kaigsunan, mingon sila nga isakto gyud na kanang adlaw ipapulay. O gani mingon sila nga kamo gyud ni tinuod mga kaigsunan, kamo gyud tinuod nga nagsunod sa balaang kasulatan. Awan sa uban na nga mga sikta may namisulti mga kaigsunan nga kamo gyud na nagsunod. Ngano man tungod kay gisunod gyud ninyo ang mga batasan sa mga katawhan sa Ginoo sa ang panahon. Kaya ako din siyang amigo nga kuan siya mo naghimo og misa no sa usa sa mga dito sa usa ka opisyal dito sa Albor. Akong amigo to mga kaigsunan kay din dito ko na sign sa Albor sa una. Mingon gud siya nga amo gini pinuot kay nagtuman man mo sa nasulat sa Biblia. Pagkaninduta mga kaigsunan, nga bisan day ang mga Katoliko nagpamatuod pud nga ang Sabat itapulay gina. O gani na may ilang mga sulat, no? Na may sulat sa mga kaparian. Hawtod karon atong mabasa nga nagpamatuod gud nga ang adlaw ipapahulay. Mao gina siya ang ipapahulay sa katawhan sa Ginoo. Pagkaninduta mga kaigsunan, ato silang mga higala, akong si Brad Kaloy, ato pong higala, o niya, doon na lang si gusto lang po niya gyud nga papamatuan na siya ikapamatuod po nga ambot, o migar ba ning iha o iha baka ni nga paligunon pa kining balaod sa adlaw ipapahulay. Pagkaninduta mga kaigsunan sa dugang pa nga pagbasa nato mga kaigsunan, mabasa ni siya sa siguro ang uban mo curious og ano Sabado ba ning ikapito. So Sabado gina siya mga kaigsunan sumala sa balaang kasulatan. Matod pa diha sa balaang kasulatan akong basahon din sa laang sa mga pulong adlaw ikapulay Sabado ug isip kining balaang adlaw sa mga Hudyo. So ang mga Hudyo mga kaigsunan mo ginay unang mga nahimong Kristiyanos. Ita o lahirata. Nga naman, we are converted to the Christian nga mga Hudyo, mga kaigsunan. So muna kaya ang atong mga apostoles ug bisan si Kristo Hudyo man, muna nga ang atong kaluwasan nagagikan dito nila. Muna mga kaigsunan ko nga atong sundon ug unsay ilahang gibalaod. Kaya nga naman kung musunod na mga kaigsunan sa balaod sa Dios, wala ka makasala. Once nga imo kining lapason, matod pa ni Pusuluhan, nakasala ikaw. Nan kung kita mga kaigsunan, mga matay nga makasasala. Unsa may mahitabo nato? 5 minutes, 5 seconds. 5 minutes pa kataas pa din mga kaigsunan. Kinsi, Jis, mo to sabot na mo ni Brad, pero sige lang kay kinsi may giingon ni Brad Paul, siya may atong moderator. Maayo noon. Mupadayan ta mga kaigsunan sa unahan. So, kinsa pa man ang nagpamatuod may tungod sa adlaw nga ipapahulay. Ningon ang atong Ginoo. Lucas 4:16 mga higala nagingon ang atong Ginoo. Ang balaang kasulatan di ay nga sinulat ni Lucas. Nagingon ang balaang kasulatan sumala ni Apostol Lucas. Si Kristo miabot dito sa Nazaret diin dito siya magtubo. Ug sumala sa iyang nabatasan siya misulod sa sinaguga matag adlaw igpapahulay. Mga kaigsuunan, ang atong Ginoo mismo nga si Kristo. Maog yung adlaw iyang igsisimba mo sulod siya dito sa sinaguga. Isip tao mga igana.
Kaya naman, may anhay si Ginoong Kristo isip atong sulundan. Nagpakatao sa dinis kalibutan, tungod kay aron atong sundon ang iyang pagkamapainobsanon, ang iyang pagkamasimbahon, ngadto sa amahan, ug ang iyang mga buhat sa pagpaubos. Unya, matod pa ni Apostol Lucas sa mga kigsunan, sumula sa sulat sa Lucas 4:16, nagaingon, si Ginoong Kristo dito siya sa Nazaret, and dito siya dako. Ug sumala sa iyang nabatasan, siya misulod dito sinaguga. Kana sinaguga mga higala. Mo na simbahan nila dito sa Israel, dito sa ilang dapit. Sinaguga. Mura na siya chapel, no? Or naana sa ilang mga kada barangay nila, naana. Ano man, mga Hudyo man sila mga kaigsuonan. Ang ilang gisunod, mao ang balaod sa mga Hudyo. Diin ang Diyos mismo, maoy nagsulat o naghatag ano nila dito. Pagkaninduta mga kaigsuonan, kung musunod ka niining balaura mga kaigsuonan, matod pa ni Apostolhan, matarong ikaw. Paano nga kung buot ka nga mahimong kumplito mga kaigsuonan ang imong pagkamatarong, sunda ang suko. Sa bagay ito na mo ingon mga kaigsuonan nga, wala naman ang sugo kay nintuo naman kung Ginoong Kristo. Mga kaigsuonan ato ning hinumduman. Nga diin kung ikaw adunay pagtuo sa atong Ginoo, kinahanglan nga imong patunayan sa Tagalog pa. Unsa man ning patunayan? Imong ipakita nga ikaw may pagtuo. Unsaon nato pagpakita nga kita may pagtuo? Pinaagi sa imong pagsunod ni anang kablauran sa atong Ginoo. Kanya moingon ra baning uban sa uban nga mga sekta, no? In fairness sa uban nga mga sekta. Wala na kay nato pagtuo na luwas ta pinaagi sa grasya, dili na makaluwas nato nang magtuman. Abay, ang balaang kasulatan mga kaigsuonan, nagsulti ka nato nga kung atong tumanon ang sugo sa Dios, atong susihon pag-ayo ang sugo sa Dios nga nagluwas ka nato, kung atong tumanon, panalanginan ka sa Dios. Kung ikaw kung ikaw magtutuman, dili igo ras pagpamati. Mga higala si Apostol Santiago, iyag yung pasabot nato pag-ayo. Nga ato yun ng kumanon ng kasuguan sa Ginoo, aron mapakita nato ang atong pagtuo. 1 minute. Dili kay moingon nga supakon nato ang balaod sa Ginoo tungod kay may pagtuo ta. Sultihan ko ikaw igsoon. Once na imong gisupak ang balaod sa Ginoo, wala kay pagtuo. Mao na tinuod mga kaigsuonan. So manghinaot ko nga matag usa ka nato. Adunay nakuha sa atong mensahe karon ug ako andam na sa pagtubag sa inyong mga pangutana. Daghang salamat atong ibalik sa ato ang moderator. Okay, time na no sa iyang 15 minutos nga constructive space. Atong hatagag masipang palakpak si Brother Danny Toradjo. Dili ka Barkaloy, saluyo. Karon musugod na ang 10 minutos nga naglagubo nga mapangutana ni Brad Joseph Kenneth Aboyabor, CFD. Mangutana siya 10 minutes din sa atong affirmative speaker o magsugod ang 10 minutes sa dihang musugod po o pangutana si Brother Aboyabor. So hinumduman nato 1 minute question, 1 minute answer. So atong sugdan ang atong cross-examination. Unang pangutana. Unang pangutana, Gadigson Toradjo. Kay nagpadayag ka man nga ang adlaw ipapaulay, adlaw ra gyud ikapito sa mao kini ang adlaw Sabado. So akong pangutana nimo karon, sayop ba ang adlaw igpapahulay igsisimba sa Domingo? Sayop? Dili. Mga igsoon, ang akong pagwalid dili ingon nga maghukom ko sa uban nga denominasyon sa paghimo niya ng igpapahulay nga Domingo. Mga igsoon, ang akong gipatuna, ang akong gipamato diri ang Sabado lang. Insakto na kung ikaw mutuman na. Dili wa ko nagpahayag nga sayop ba ang Domingo, wala.
So ang ako lang matuod kay ako lang gipasupot ni kay ngano man mas daghan karon nga mga Kristiyano nga ang adlaw igsisimba sa mga Kristiyano dinhi kanato karon adlaw yung Domingo. Nya imo man gipa support so nga dili wala ka maghukom. So ang akong ipangutahan na lagi, akong utrohon para maklaros kadaganan kay na may nagsimba kong Domingo. So ako lang pong ipasabot nga sayop ba pod ang adlaw Domingo nga mosimba. Salamat, Brad Kaloy. Ang pagsimba sa Ginoo matag Domingo, dili gid na siya sayop. Ang sayop diha mga higala, kung wala nimo tumana ang sugo sa Dios, nakasala ka gayod. So dili sayop ang adlaw Domingo nga mosimba tag adlaw Domingo, dili sayop. So salamat kayo no. So sa paghatag sa balaod sa adlaw ipapahulay kay sumala sa atong tema nga ang adlaw ikapito mao ang adlaw Sabado alag kini sa mga Kristiyano. So imo manggigamit ang Genesis no unya dito pod sa Deuteronomio. So ang akong pangutana asa man gyud mabasa sa Biblia nga ang adlaw ikapito adlaw Sabado ang igsisimba o ipapahulay sa mga Kristiyano. Aduna ba'y mabasa sa Biblia nga alang gina sa Kristiyano? Kaya aduna mo kunin mabasa nga dili sa Kristiyano. Okay. Dinhi sa Biblia, wala tayong mabasa nga alang ni siya sa mga Kristiyano, literally. Pero naatay masabot nga kung ikaw tao, para ninimo ang adlaw ipapulay. Marcos 2 versikulo 27, ang adlaw ipapulay gibuhat alang sa tao, dili alang sa dili tao. Alang ginin kung tao ta, kinahanglan nga atong sundon nga naman gibuhat na para nato. So ikaduha na kong pangutana imo magitubag karon ang Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 alang sa tanang mga tao. So kini bang paghimo sa tao ni Adan ug ni Eva, apil ba sila sa pagbuhat? Apil ba sila ni anang balaura ang adlaw ipapahulay? Apil dili. Kay tao man sila sa Ginoo, tao man sila, apil gyud sila ni ana. Kay gani ang Ginoo mipahulay man ni adtong panahona. So ang akong paluap pangutana, kapila man adlaw ang tao gibuhat sa tao, ikapila sa Dios, ikapila man ka adlaw nga ang tao gibuhat sa Dios, ikapila man adlaw. Ikaw ano mga adlaw? So bali ang sunod nga adlaw mao ang pagbuhat sa adlaw ipapahulay. Alang sa tao kapila na diha ito? Kapitong adlaw to o unang adlaw? Okay. Kung ato yung susihon pagayo, kung naritas tao magikan gibuhat, unang adlaw pa lang to nila, mipahulay, naka-experience sila og pahulay. Unang adlaw. Pero sa Ginoo, ikapitong adlaw sa Ginoo. So ang akong pangutana klarohon ako kay niingon ka man nga sa Marcos 2:27 alang sa tanang tao ang adlaw ipapahulay. So ang imong tubag karon ako rang gihatag og clarification para kay mo ni akong i-premise tungod sa imong pangutana. So sakto ba ang akong dungog nga naka-experience ang tao sa unang adlaw nga si Adan unya ang Dios mo'y nipahulay sa adlaw ikapito? Sakto ko di. Insakto gyud ka sumala sa balaang sulatan. Kining ingon ang balaang sulatan dire sa Henesis 2, kay nahuman sa Dios pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang ana ni apil ang tao ug sa ikapitong adlaw mipahulay siya. Mao nang gitawag og Shabbat or Sabado or Sabbath sa English. Mao na ang atong adlaw ipapulay, Sabado. So imong gigamit ang Marcos kapitulo 2 bersikulo 27 nga gibuhat ang adlaw ipapahulay sa tanang mga tao. Unya karon imong tubag nga ang tao ni simba sa unang adlaw. Unya karon ang ikapitong adlaw alang di sa Ginoo. So nasayop ba di ang imong gigamit nga Marcos 2:27 alang sa tanang tao?
Remaining time sa cross-examination 5 minutes. Okay, wala gyud masayop ang nagsulat sa balaang kasulatan nga gibuhat ang adlaw ipapahulay alang sa tao. Gani si Ginoong Hesus gyud may misulti ana. Masayop ba gud si Ginoong Hesus? Mo na nga ayaw sayop, dili nato maingon og sayop ang balaang kasulatan tungod kay si Ginoong Hesus may misulti ana nga gibuhat ang adlaw ipapahulay para sa tao. Ginoo man ang misulti, di kina nato sayopon. So ang akong nadungog sa imong tubag ganina, gibuhat man ang ikapitong adlaw ala sa Ginoo di pauli ang Ginoo. Di ba? So karon sa akong pangutana ganina nga akong klaruhon na kay friendly discussion man friendly dialogue man akong klaruhon nga kining adlaw nga ipapahulay nga alang man ni sa tanang tao. Karon si Adan ba nakasimba sa adlaw ikapito o sa unang adlaw? Okay, sa panahon nila ni Adan, sa diha nga nahuman sa pagbuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ang miingon ang Ginoo nga miingon ang balaang kasulatan nga mipahulay ang Dios. So wala ko niya gisgutan si Adan og mipahulay ba? O niya gibalaan niya kini o gipanalanginan niya kini. So meaning mga kaigsunan, usa kini kabalaang adlaw, kini kapitong adlaw, tungod kay gibalaan sa Dios, ang Dios mismo nagbalaan, mipahulay ang Dios, ang Dios mismo mipahulay o gipanalanginan kini niya. Mao na nga this is sacred days during the time of mga Jews o sa mga Kristohanon nga mga Hudyo. So karon ningon magka nga apil si Adan kay gigamit man nimo ang Marcos 2:27. Sa imong tubag ganina, apil si Adan. Unya sa magiklaro, apil si Adan o wala kay wa pa mahamag kuno mahatag ang balaan, ang adlaw ipapahulay. Wa pa kuno mahatag ni Adan, no? Wala sila mahatagi ni anang adlaw. So usa may klaro. Ang katong tubag nimo ganina nga apil o karon nga tubag nimo wa maapil. Remaining time 3 minutes. Dayon mutubag sa edya 1 minute. So Brad Kaloy, isa lang kapangutana ang atong gialaw para makonsume ang 3 minutes. So Brad Turadyo, proceed. Okay. Salamat Mr. Moderator. Ang akong tubag mao ni mga kaigsunan nga naara gyud sa balaang kasulatan, wala ko moingon nga wa hatagi si Adan o sa Eva wa papahulaya. Silent lang ang Biblia mao na akong giingon. Silent. Wa ko moingon nga wa maapel. Silent, wala gyud mosulti ang balaang kasulatan og apel ba sa Ginoo nagpahulay sila tanan kay matod pa sa balaang kasulatan ang Ginoo mipahulay, nagbalaan ug nagpanalangin ni anang adlaw. Wala ko moingon nga si Adan ug si Eva wala maapel. Tao man sila. May nang appeal gyud na sila nga naman gibuhat ang adlaw ipapulay alang sa tao. Okay, so one last question, but Kenneth Joseph Aboyabor o gumanin ni mahuman ang atong first round sa atong cross-examination. So last na kong pangutana. Ako lang yung klarohon kay gigamit man gyud ni ang tubag niya ganina na appeal. Na appeal si premise ako niha. Kay mao man yang gigamit. Na appeal si Adan sa adlaw igpapahulay tungod sa gisulat ni San Marcos diha sa kapitulo 2 bersikulo 27. Nan karon imo mang giingon ganina nga ang balaod wala pa na ihatag sa panahon ni Adan. Nya akong pangutana, nganong naapil man si Adan kay sa tanan ng mga tao gihatag? Di ba sa Marcos 2:27, alang man sa tanang tao. Nan karon nasayop ba nga wala mahiapil si Adan sumala sa imong tubag ganina? Nasayop ba ang imong nasayop ba ang pagtubag nimo ganina nga wala maapil si Adan kay wa pa ikahatag ang balaod? Mr. Moderator, wala gid ko nagpamatuod nga si Adan wa naapil. Ang akong gipamatuod nga silent ang Biblia para kang Adan o Eva. Mo na nga dili siya makapangutana nako nasayop ba nga wa maapil si Adan o sa Eva no. Wala ko nagpamatuod na igsoon. Ang akong gipamatuod-an nga gipanalanginan sa Ginoo ang adlaw ipapulay nga gibalaan niya kini o gipanalanginan niya kini.
Okay, so salamat po mga to ang katapusang tubag ni Brad Turadyo atong palakpakan ang atong duha kabanggiitan nga mga debaters gikan sa Seventh Adventist atong pinangga igsuon Brad Turadyo o sa atong presidente sa Catholic Faith Defender Brother Joseph Aboyabor. Sa di pa nato ihata ang 15 minutos atong i-recognize ang presensya sa atong former president sa Catholic Faith Defender Tagbilaran Diocese si Brad Alvin Agupita. Sa tanan nga mga CFD, sa mga non-Catholics, mga Katoliko kaniya dinhi, welcome kamo sa atong friendly dialogue. So human ang atong first round sa atong interpellation o karon mosunod ang 15 minutos destructive speech gikan sa atong negative ang atong presidente sa Catholic Faith Defender Brother Joseph Kenneth Aboyabor alang sa iyang 15 minutos nga pagbungkag sa gipabarog ni Brother Turadyo. 15 minutos magsugod, sadang mosugod ka pagsulti. So mga igsoon ko diyan ni Kristo, may gabi na itong tanan, may gabi isab sa akong kaatbang no, sa atong friendly discussion nga si Brother Danny Turadyo, no? Salamat kayo igsuon tungod kay ganina sa akong gipamati ganina sa iyang mga tubag, sa iyang gipanggamit nga mga bersikulo nga tubag. Nagaingon siya ganina, namatay record, namatay video, dili lang punta mamakak, no? Kay iyang gigamit ang kining alang sa tanang mga tao, no? Unya, gibuhat ang adlaw igpapahulay sa ikapitong adlaw, tinuod mga igsuon nga aduna gigibuhat ana, no? Apan ningon siya ganina, walay mabasa sa Biblia nga kini alang sa mga Kristiyano, literally, no? Literally nga dili mabasa sa Biblia nga alang sa mga Kristiyano. So mga igsoon ko ni Kristo, ato mang yung angay natong bungkagon o sa termino ana ang iyang mga pangatarungan, ang iyang mga proposition nga iyang gipamatud-an nga kining adlaw ikapito nga adlaw Sabado alang gayud sa mga Kristiyano. Apan tanawa mga igsuon, gipangutanan nako asa man mabasa sa Biblia nga ang adlaw igpapahulay alang sa mga Kristiyano. Pero tanawa ko sa itubag sa ato igsuon, ningon siya walay mabasa sa Biblia literally nga kining adlaw igpapahulay alang sa mga Kristiyano. Kaya nga naman tinuod mga igsoon nga adlaw igpapahulay, watay question na nga adunay adlaw igpapahulay adlaw Sabado sa ikapito, no? Unya kini alang mis mga Hudiyo, kaya ang among tema mga igsoon alang man sa mga Kristiyano. So iyang pamatud-an nga ang adlaw igpapahulay alang sa mga Kristiyano ang adlaw Sabado. Pero sa atong pagpangutana ganina, wa siya kapamatuod nga adunay adlaw igpapahulay alang sa mga Kristiyano ang ikapito. Wala siya kung nakadungog mo, naaman tay video, naaman tay mga records, wa siya makabasa na, wa niya makapamatuod siya nga ang adlaw ikapito ang adlaw ipapahulay alang sa mga Kristiyano. Kaya naman, ano naman tayo mabasa? Deuteronomio Kapitulo 5, Leviticus Kapitulo 11, nga ang ikapito alang sa mga Hudiyo, dili alang sa mga Kristiyano. No? So mga igsoon, dako kayong kamatuoran nga ang mga Kristiyano nagsimba gid adlaw Domingo. No? Nga naman, usa may hinungdan mga igsoon, nganong ang adlaw igpapahulay sa una nahitabo man, no? Nahitabo man nga kitang mga Kristiyano nga nagtuo ta ni Kristo, nahimo man nga ang atong adlaw igpapahulay adlaw namang Domingo. Ano man? Kaya no diya sa Marcos Kapitulo 2 versikulo 28, si Kristo ang magbuot sa adlaw ipapahulay. No? Kaya naman usa di pangitabo sa una mga igsoon, adunay gipahunong ang ilang adlaw ipapahulay. Usa may rason gipahunong. Osias Kapitulo 2 versikulo 11,
gipahunong ang adlaw nga igpapahulay. Unsa mahitabo mga igsoon nganong gipahunong man? Nasa Isaias kapitulo 1 bersikulo 13. Gisamukan o gipulan ang Dios sa ilang kasaulugan ilak lakip ang adlaw igpapahulay. Gisamukan ang Dios. Mao na mga igsoon nganong gisamukan man? Kay ngano man impis ba ang buhaton nila sa adlaw igpapahulay, maghalad sila mga igsoon, maghalad sila panahon sa adlaw igpapahulay. Mo nang giingon dinhi sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 36 ngadto 38. Adunay halad nga ilang ihalad sa Dios. No? Ngano man gipahulong kay gisamukan o gipulan na sila tungod kay ang ilang halad wala na mahisabo sa gustos Ginoo. Sa gusto sa Dios. Mo nang gipahulong. Mo nang klaro mga igsoon nga ang sulat sa mga Hebreo, no? Ang sulat sa mga Hebreo diya sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 8. Adunay laing adlaw nga igpapahulay nga ihatag sa tao unta. No? Nya, nganong gihunong man kay ngano man kay aduna may laing adlaw nga ihatag sa Dios ni Kristo. Nya, klaro kay mga igsoon nga sa Marcos 2:28 si Kristo ang magbuot sa adlaw ng igpapahulay. Kung ikaw Kristiyano karon, imo nang buhaton ug unsay gusto ni Kristo. No? Sa panahon mga igsoon nga ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang kamatayon sa krus, sa iyang pagkabanhaw diha sa Marcos Mateo 28 bersikulo 1 kama 9, gisimba si Kristo sa iyang pagkabanhaw, gisimba siya adlong Domingo. Ug nagisgot usab mga igsoon niining Biblia na ang bag-ong testamento gikan sa hubad sa Grigo. Mao gini mga igsoon. Gikan sa Grigo gini ha, hubad ang bagong testamento gihubad gikan sa Grigo nga pinulungan. Nakoy Biblia mga igsoon. Ingon dinhi mga igsoon dinhi sa Hebreo kapitulo 4 8 ngadto sa 9. Kay kung si Josue mipahulay na dili na unta siya magsulti og laing adlaw pagkatapos niining mga adlaw. Busa maoy nagapabilin pa ang adlaw igpapahulay alang sa mga tao sa Dios. So nadi ay laing adlaw nga gihisgutan ang atong Ginoo. No? As Josue nadi si adlaw laing gihisgutan, no? Unya, sa Mateo mga igsoon, sa Mateo kapitulo 28, miingon din no? Sa 1, karon sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay, ug sa banag-banag sa lain nga adlaw igpapahulay. So naadi lain pong adlaw igpapahulay. No? So mao na ni mga igsoon nga kining adlaw na kini nga gisimba ang atong Ginoong Hesukristo sa adlaw Sabado, sa adlaw Domingo. Unya natay Biblia the Message Bible, no? O aduna pa tay Biblia diya nga nagtugaan diya sa Buhat 20 bersikulo 1 ang mga Kristiyano nagsimba sa adlaw Domingo. Ana diya, no? Natay the Message Bible ug aduna natay Amplified Bible nagpamatuod nga ang adlaw gisimba nato si Kristo. Ang mga bagong Kristiyano karon, ang Kristiyano karon nga nagtuo ni Kristo nagsimba sa adlaw Domingo, no? So ganina mga igsoon, ingon nga ato igsoon ganina namati ko niya iyang gihisgutan nga si Apostol Lucas. Mga igsoon,
wa tingali ni siya mahibalo nga si Lucas dili apostol. Ano? Iya man ang gigamit niya din niya ako lang pong hatagan og pagpahibaw ninyo basig si Lucas nahimo ng apostoles ron. Kaya iya naman gitawag si Lucas og apostol, no? Wala maapil. Wa maapil ang ato igsuon, no? Nga si Lucas. Mao na nga kini nagpahayag nga iyang gigamit gani ang Lucas 4:16 nga si Kristo ni hatag mi kuan si Kristo sa adlaw kunong ni simba kuno miadto sa templo sa adlaw ikapito, so Sabado. So mga igsoon, si Kristo wa magsimba, no? Ato lang hatagad tinaw ang atong pagka-Kristiyano sumala sa atong tema. Kita ang Kristiyano nagsimba tungod kay nagtuo ta ni Kristo, no? Mao na nga napo diri mga igsoon sa Lucas pagsangko may kawalo. sa Lucas 5 versikulo 1, no? Na dinhi sa ang santos nga Biblia. On the 8th day shall Nya, with your respect lang, mga igsuon, with your respect lang, ningon din sa ato igsuon nga si Brad Danny Radio. kapo na di na kay Dili ni ako bro, kung masuko ka nako, igo lang ko nagbasa pud ani, no? Igo lang po ko nagbasa aning santos nga Biblia. Unsa may naa sa santos nga Biblia? Atong basahon. Si Jesus may batok sa mga Sabadista. Oh, klaro kayo diri oh. Lucas 5 versikulo 1. Nasa santos nga Biblia. Ningon din si Jesus may batok sa mga Sabadista. Unsa kang rasuna ngano ni batok man si Kristo sa mga Sabadista? Mao na yung tayo ilang tunan pod mga igsoon kay friendly debate man So mangita man tagkamaturan. So ilan ning pangitaon nganong si Kristo mi batok sa mga Sabadista? concordance nila. No? Kunya, nganong gipahunong masad ang adlaw ipapahulay. Wala itong hatagan na to siya pagpamalandong siyang kaugalingon. Nganong ang Biblia mingon man nga hunungon ang adlaw ipapahulay. No? Pagbangutan do size, hunungon usab ang adlaw ipapahulay. Mao na mga igsuon nga kini magong atong mga igsuon, no? With your respect lang, kanang giingon ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 8 versikulo 2. Unsa may giingon ni Kristo sa unang Korinto kapitulo 8 versikulo 2? Nga ang mga tao karon grabe kadasig. Grabe kadasig apan ang ilang kaalam kulang, ang ilang kahibalo kulang ba? Kaya nga naman, one-sided ang tao. Tungod lang sa ilang pagtulunan. Munang, grabe tagadasig sa atong pagtuo, pero ang atong kahibalo, kulang. Nga na ningon magkukulang. Kaya nga no, wa nila pangitaa mga igsuon, kung unsa gayod. Nga nung kitang mga Kristiyano, nagsimba ta adlang Domingo. Nga nung wa man nila pangitaa, nga nung kita, nga kining atong pagtulunan nga nung nagsunod batas pagtulunan sa mga Hudiyo nga which is nagtuo ta ni Kristo nga kining adlaw ipapahulay ganina sumala man ka sa tanang mga tao pero naglibog ko ngano man wala man di ba apil si Adan nga alam man isugatan ng tao pero ngano man maapil si Adan na may video na to yang tuba ganina apil. Pero merong tubag niya na apil. Kaya nga naman, alang sa tanang tao. Samtang atong gipaluwa pang question, naiwan na po siya. Wa, mahi-apil. Natanawa. Nga naman, mauna mga igsuon. Kaya nga no, ato untang pangitaon. Nga, kining atong kadasig, upanan usab nato sa atong kahibalong. Ato usab nga pangitaon kung usa gayud. Nganong ang atong pagtulunan
nga ang adlaw ipapaulay nganong kini nga moa nagtuomi ni Kristo pero ang among pagtulunan nganong wa man mahisubo kaya nga naman unang pangutana ningon siya wala may mabasa sa Biblia nga ang adlaw ipapahulay ikapitong adlaw alang sa mga Kristiyano. O yan, nagtuo ka nga Kristiyano ka pero wala mabasa sa Biblia nga alang dahil Kristiyano kaya nga naman alang mas mga Hudiyo ang mabasa sa Biblia sumala sa akong gipangutana niya ganina no? Mao na nga napupos naman mao na nga nini mga igsoon daghang ing salamat sa ato igsoon nga anaagyod respeto kay kuan ni igsoon kay gano amigo na ko ni no? Mao na nga anaa mo ginato ang pagka mahigugmaon sa atong mga kaigsuonan. No, bisan tuod dili magkapariyatag pagtuo pero kinahanglan angay nato silang respetuhan. Okay, time na atong hatagag masipang palakpak ang atong negative side, Brother Joseph Kenneth Aboyabor. O karon magsugod na pod ang cross-examination gikan sa atong affirmative Seventh Adventist Defender, Brother Danny Toradjo, alang sa iyang pag-isa sa 10 minutos sa iyang naglagubog nga mapangutana. Magsugod ang 10 minutes interpellation pagsugod ni Brother Toradjo sa pagpangutana ngadto sa atong negative. Time in pag-start niya og sulti. Okay, unang pangutana, matod pa ni Brother Aboyabor, Brad Kaloy. Matod pa nimo nga ang adlaw ipapahulay gipahulong na sumala sa imong pahayag. Sa imong pahayag. Pero diri sa inyong basahon, mahal nga pasyon, no? Gisulat kini sa mga kaparian, sa mga iglesia gyud nga Kristohanon. So, mga Kristohanon gyud ni sila. Ningon ang ato ang mahal nga pasyon kay awit man ni sa mga kaparian, ningon sila. Ito'y ipasunod sa atin sa Dios nga maawain. At kaya ipangilin at kalimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. So mga igsoon, pare ni nagsulat ani, mga kaparian. Mahal nga pasyon, ginaawit nila ni. Ipasunod. Tapos ang imo, dili na ipasunod kay gipahunong. Kinsa may tinuod, kining pare nga nagsulat sa mahal nga pasyon o kanang imong gipamatuod nga gipahunong. Ang mabasa diri igsoon diri sa Biblia dictionary no concordance tanang adlaw igpapaulay ano kung nakasabot siya ba na dinhi sa Holy Bible dictionary concordance nga ang tanang adlaw igpapahulay no so ningon dinhi nga nganong ang iyang pangutana naaman ta dinhi gatutok sa 2:11 so atong basahon no atong basahon dinhi sa Santos nga Biblia ningon dinhi ug akong pahunungon ang tanan nilang kalipay ang iyang kasaulugan sa iyang bagong buwan ang iyang Sabado ug ang tanan niyang mga panahong pangilin. Mr. Moderator, ang akong pangutana mo ni nga asa may husto ini kini bang giingon sa mga kaparian dinhi sa mahal nga pasyon nga dapat ipangilin at sundin ang Sabado at ito ay utos ng ating maawaing Diyos. Unya ang iyang giingon gipahunong gani asa man ani ang tinuod. Ang kanang iyang giingon nga gipahunong o kining gisulat sa mga kaparian nga ipasunod ang Sabado'y sundin. Okay mga igsoon, sumala sa among tiba nga pamatud-an niya ang adlaw igsisimba ang ikapitong adlaw sa mga Kristiyano. So, kita mga Kristiyano gipadayon sumala sa sulat sa pare. No?
ang tanang adlaw na to, Tanawang Katedral, tanang adlaw na to, igsisimba. No? Unya, sa concordance, tanang adlaw, 8 days, igsisimba. Unya, kining ilang gisunod nga kapitong adlaw, mga igsuon, dili ko magamag-gamag ako kaysa ato mabasa sa Biblia, ipahunong man. Unya, nganong ipahunong man? Tungod sa ilang mga kasaulugan o sa ilang mga halad. Isayas Kapitulo 13, versikulo 36, ngatos 38. Kaya nga naman, ang ilang mga halad, luod, wada siya malipay sa ilang mga halad. Mao nang ipahunong. Mga igsoon, ako lang kuha ng atong amigo pero wala gid siya, milikay gid siya. Insakto ba? Akong milikay ba? Milikay man na. O dili man na siya dautan, di ba, Mr. Moderator? Milikay ang atong igsoon. Pero niya, ako lang iusbon ang tinor sa kong pangutana. Ining gisulat dinhi sa Pasyong Mahal nga ang Sabadoy ipangilin at ito'y dapat sundin at talimahin dahil ito'y pinag-utos sa Diyos na mawain. Tama ba ito? Insakto ba ni? O sayop? Sakto lagi na, akong gitubag ito ganina. Ang mga pare nagsulat nga ang Sabado, kay nga naman, ang tanang adlaw, nato mga Katoliko, adlaw igsisimba. Mabita na mo simba, tagi kag Lunes, gato balik na punta sa Domingo. Abre ang simbahan, kay nga no, ang tanang adlaw, igsisimba. No? Alan, apan ang ila, istrikto. No? Isakto lagi na sa mga Kristiyano. Apan nganong gipahunong man sa Osias 2:11, gipahunong ang ilang adlaw ipapaulay sa mga Hudiyo. Oh, wala sa mga Kristiyano. Sumala sa atong tima na to. Pero ang iyang pangutana niko sakto lagi na. Pero ang mga Hudiyo nga gihatagan sa adlaw ipapaulay, ikapitong adlaw, mao'y nasayop, mao'y ipahunong. No? No? Ipahunong ang sa ikapitong adlaw. Ay karon kay gisunod ba sila sa ikapito, so gipahunong na. So ipahunong ang ikapito. So buot nimo ipasabot nga kining Sabado dire igpapahulay ni dili wala ni naghisgot og adlaw nga Sabado. Niya mga igsoon dire sa stansa nga akong pagbasahon. Matud pa dire sa Mahal nga Pasyon at sa Henesis na libro na laman ay ganito. At lalangin ito ang mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. So meaning ang unang adlaw di ay mga higala, Domingo sumala sa Mahal nga Pasyon. So kining Sabado diri mga igsoon, ikapito kini sumala sa mga kaparian nga misulat ning Mahal nga Pasyon. Karon pangutana mo ni. Karon pangutana mo. Sa dili ko pahatag nimo, patiwason sa natong pangutana. Mangutana sa ta. Insakto ba kini? Imo ba kining uyunan? Nga kadtong imong gingon nga pangulay nga Sabado, mao gyud ning ikapitong adlaw ug kaning unang adlaw nga Domingo, mao ni ang unang adlaw sa Ginoo sumala sa Mahal nga Pasyon. Sige basaha. Okay. So mga igsoon, kini mga igsoon, sa di pa nato kuan ato sa basahon ato sa basahon kay i-stop sang kuan. Ato sang basahon abi. Ato sa basahon kay ngano man. Lisod man kaayo nga sa mga Kristiyano magud atong gisgutan, no? Apan ang iyang gusto kay gasunod man sila sa Hudiyo. So atong basahon na. Sige. Ningon dinhi sa Leviticus 24 versikulo 39. Also in the 15th day of the 7th month, when we have gathered in the fruit of the land, he shall keep a feast unto the Lord 7 days. On the first day, kay ni kuan bro, hangin bro. On the first day shall be a Sabbath. On the first day shall be a Sabbath. Ningon din And on the 8 days shall be a Sabbath. So mao man ang sulat sa Biblia. King James Version na. No, King James Version man Instant Bible. Mao man Holy Bible. Dictionary Concordance. Unay kawalo. So, ang una ug ikawalo,
adlaw Sabado, adlaw igsimba, igpapahulay. So, ang gingon din sa kuan, time na. Palabuot mo tubag ang akong igsoon. Sige lang, sige lang. Ang akong pangutana mga kigsunan, utrohon na po nako ang tinor sa akong pangutana. Sato pa, kaysa imong gibasa, murag imong gipamatudan, nga ang ikapito ug ang una, pareho sila adunay adlaw igsisimba. Ang ikapito ug ikawalo, pareho sila Una o ikawalo. ang una ug ang ikawalo. So both pa natong sabton nga kanang gisulat niya sa mga nga pasyon nga ipangilin ang Sabado at ginawa ng Dios ang mga ang sa unang araw na linggo nga tinatawag na linggo ang unang araw tinatawag niya sa pasyon nga linggo at ang Sabado ay tinatawag na ikapito yon ay ipasunod na pasyon. Nasayop di na kay kana mo tinuod. Okay mga igsoon, basig dawata sa tima. No? Ningon dia, nga sakto lagi na. Kaya wamatay musupak sa adlaw ikapito, nga adlaw ipapahulay, alang mas mga Hudiyo. Mama na among tima, unya ang iyang tima, nga mo na akong gibaruga, nga ang ikapito, mo nang adlaw dito sa mga Hudiyo. Pero ang among tima kay Kristiyano man, no? So wag ko'y question na nangikapito kay alang man sa mga Hudiyo. Pero kining ato gisgutan na to, ang tima na to alang mas mga Kristiyano. So iyang ipropunta nako nga ang kining iyang gipamatod isa pa man gingon diha. Pero alang man na sa mga nagtuo, no? Pero nato mga Kristiyano sumala sa atong tima, no? Dili Sabado, kundi Domingo. Mamaya itong gibaragwan. Sumatod pa nimo insakto. Sumatod pa nimo kaso lang dili para sa Kristiyano. So meaning ang gisulatan niya ng mahal na pasyon, mga kaparian dili na mga Kristiyano, ang author na Kristiyanos. So imo bang ipanghimaka karon nga kanang nagsulat ana dili Kristiyanos ug ang gisulatan dili pod Kristiyanos? Tubag. Reminder sa atong minuto. 9 minutes. So Brad Kaloy, mao na to ang last question ni Brad Toradyo. Ang imong 1 minute nga answer mo'y mag-consume sa atong 10 minutes interpellation. Proceed sa imong tubag. So mga igsoon, atong gitubag na daan, sumala sa among tima, kining pasyon sa awit at salaysay ng pasyong mahal. Okay? Paliw ko bro, kaya mahulog bro. So, ngayon ko nga, why sayop na? No? Unsa may nakabutang diha? Awit ng, asana? Awit at salaysay. Oh. So, mga igsoon, why sayop na? Kaya nga naman, aduna may respeto man ta sa atong mga igsoon nga mga Hudiyo. Nga wanay sayop, wamatay sayop, wamatay gisgot. Ang atong tima nagisgot man ta sa adlaw ipapahulay alang sa mga Kristiyano ang Sabado. Mami atong gisgutan, waman ta magisgutan na nga kanang adlaw gyud sa kanang gibutang diha, no? Mo na nga ang tanang adlaw lagi sakto lagi kay ngano man na lagi tanang adlaw. Oh, mo man na ang kini din sa mga Hudiyo, no? Sa mga Hudiyo ang adlaw ipapahulay. Okay, atong palagpakan ang atong duha ka mga debaters. Moto ang second round sa cross-examination. Karon mo proceed ta sa atong 5 minutes summary. Ang unang mo summarize ang atong negative, Brad Kaloy Aboyabor, o ang last speaker nato sa pag-summarize ang atong affirmative, ang atong SDA brother, si Brother Danny Toradyo. So proceed ta sa 5 minutes nga summary. Brad Kaloy. So, salamat kayo sa akong igsuon, no? Si Brad Radio. Salamat kayo nga sa atong mga pangutana ganina, naglibog yun siya. Kaya nga naman, alang man kuno sa tanang tao ang adlang ipapahulay. Unya, ako sa gipangutana mga igsuon, kaya kung alang sa tanang mga tao ang adlang ipapahulay, si Adan, paghimo sa kalibutan, si Adan, tao man sad nga gihimo.
So na-apil ba siya sa adlang ipapaulay? Ang iyang tubag, sakto, na-apil. Pero unsa may kamatuoran mga igsoon nga sa pagpangutana na to nga si Adan gibuhat sa tao, gibuhat sa Dios sa ikauno man kaadlaw. So sa ikapito gisimba. So pito dito nga una man tong adlaw. Di ba? Unya sa follow-up question mga igsoon, niingon na siya nga wala mahiapil. Kay wala pa mamahatag ang balaod. Unsa man sakto to Brad Dixon to radio? Nga apil o wala? Ang tubag niya pirmiro apil. Pero sa ato nang gipamatud-an natingako kay nganong niingon siya wa maapil. Mo ba ni sumala sa among tima mga igsoon. Gipangutanan nako siya kay ang tima namo ang adlaw ikapito nga adlaw ipapahulay alang sa mga Kristiyano. Kanang adlaw Sabado nga igsisimba alang sa mga Kristiyano. So karon mga igsoon ang iyang gipagawas ug ako siyang gipangutana mahitungod sa Biblia aduna ba'y mabasa diya sa Biblia nga ang mga Kristohanon nga gihatagad balaod Kristohanon ba ang gihatagad balaod sa Dios niya ng panahona? O sa may gingon niya way mabasa sa Biblia. Iyaw sahon kung way mabasa ato din tuwa na nga alang sa mga Kristiyano sa adlaw igpapahulay ato din tuwa na nga ang gihatagan na adlaw man nga igpapahulay alang mas mga Hudiyo. Pero dingon siya nga way mabasa sa Biblia. Tanawa, asa may akong tuhuan na niron nga iyang gipamatudan nga ang adlaw ipagpahulay alang man kuno sa mga Kristiyano. Pero wa man siya ikapamatud kay way mabasa sa Biblia. Unya ato din ang tuhuan nga way mabasa sa Biblia nga alang sa Kristiyano ang adlaw ipapahulay nga di ta mo gawas sa topiko. Di ba? Iyang gipangutana nahunong ba? Uy, nabasa na to nga ipahunong. Ya ako din ang balibaran nga ipahunong man sa Biblia. Ang problema usaon nila nganong ipahunong ni. Mga igsoon, iyang gigamit ang poong Nazareno, no? Gasulat sa mga kaparian, no? Gikan sa Henesis. Sakto bitaw na. Kay gikan pa ba na si Henesis? Diba? Kung mo realize ba, wala lang ako na kaya nga naman, gigan man sinisis ka no? Unya, sakto mag yun, nga, nagsimba sa adlaw Sabado. Ang mga Hudiyo, pero di lagi Kristiyano lagi. Wala na maapil wala ikahatag sa mga Kristiyano. Apan, kumutugan ito ni Kristo, mga igsoon, kinanglan sundod ito si Kristo. Nga musunod mga mga Hudiyo, nga dili mga Hudiyo. Ang imong pagtuo kay Kristiyano man. So, kung Kristiyano ka, musunod ka sa kabubuto ni Kristo. O sa may pagbuot ni Kristo, adlaw mang sa Domingo na to siya simbahon. Sa panahon nga gisimba siya sa mga apostoles, sa adlaw Domingo man. Unya, ang Mateo kapitulo 28, nagisgot man og duha ka adlaw ipapahulay. So iya din subakon nga kining Domingo di po ni sakto. Di ba niingon siya nga sakto po da. Sakto. Pero karon nato pangitaon kung unsa gisakto. Nya kay nag-research ko sa Google ang mga Hudiyo ra may gihatagan sa adlaw magpapahulay sa ikapito, ang mga Hudiyo ra may gihatagan. Pero kita mga Kristiyano, adlaw mang Domingo. Nya sumala sa among tima ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano Sabado man. So, di siya kapamatuod nga nabagnaruta ang ato igsoon sa iyang pagpangatarungan, sa iyang pagpabatuod nga ang adlaw sa mga Kristiyano adlaw igpapahulay adlaw Sabado. Niya kay pangutano na to, di man sa katubag nga wala day kuno sa Biblia. So ang iyang gigamit karon ang poong Nazareno. Wa man ay problema kay sa Genesis naman. Time na po. Sige, salamat kay igsoon. Okay, atong palakpakan ang atong negative si Brother Joseph Kenneth Aboyabor, ang atong presidente sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Tagbilaran. Atong siyang hatagan sa masipang palakpak. Karon nihita sa atong last speaker ang atong affirmative, atong igsuon, amigo, mayong tao, Brother Danny Toradjo,
Seventh Adventist Defender mo deliver sa iyang 5 minutes nga summary. Sa tema, pamatud-an nga ikapitong adlaw, mong adlaw nga pagsimba aday papahulay sa mga Kristiyanos, sumala sa biblik referensya, atong hatagan og 5 minutos. Okay. Matod pa ni sa tubag kaganihas pangutana sa akong igsoon. Sakto ba ning mahal nga pasyon? Insakto gyud. So meaning, mingon ang mahal nga pasyon diri sa sulat sa Henesis, libro sa Henesis, nga malaman ang ganito, na malaman ang ganito, ang Dios ay naglalaw sa unang araw ng linggo. So linggo gyud ang unang araw mga higala, sumala sa mga kaparian nga misulat niining pasyon kay ila man ning alawiton. Kanya matod pa dire sa sunod nga stanza, ito'y pagsunod sa atin ng Dios na mawain. So bisunod ta sa atong Dios nga mawain. So matod na sa kaparian mga higala. Ugo niya, kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabadoy ipangilin. Mga higala, klaro kayo nga atong mga kaparian sa unang panahon, aniining panahon sa Kristiyanos. Kay kining mga parian, mga gigsunan, Kristiyanos na ni sila, kining pasyong mahal. Ug ang gisalutan po din kita po nga mga Kristohanon. Galing kay ang ato ang usa ka igsoon, lahi naman ang iyaha. Kay lagi kay kumo kay nagsimba ta og Domingo, nawala na daw, gipahunong na daw ang Sabado. Mga igsoon, ang teksto ngayong ibasa, mabasa ka na siya sa Usias 2:11. Nga diin maingon si Usias, propeta Usias mga igala, nga gipahunong niya ang ilang paulay tungod kaya ang ilang gisimba si Baal. Mga igala, verse 13. Kung ito basahon, na nagsimba sila kang Baal, mo nagipahunong ang ilang mga pista, ang ilang adlaw ipapahulay. Dili kay ang adlaw ipapahulay sa Dios nga iyang gihatag ganian ang sulat sa mahal nga pasyon. Matod pa diri sa mahal nga pasyon, dapat natin sundin at Sabadoy pangilin. Hindi sinasabing linggo'y pangilin. Nagtanong ang ating kapatid, nagtanda siya sa kuha, sayop ba daay ang pagsimbag Domingo? Abay, dili na siya sayop. Mga igsoon, kung musimba ka og Domingo, kami musim naman misimbag Domingo. Musimba mig Domingo. Pero ang sala na to mga igsoon, kung dilapas na to ang ikaapat na sugo, nga mao ang matod pa sa ato ang gisaysay dire sa mahal nga pasyon, gisulat sa mga kaparian, matod pa dire kalimahin at sundin ang Sabadoy pangilin. Wala na to ipangilin ang Sabadoy, wala na to sunda, meaning nakasalata mga higala. Matod pa sa Deuteronomio 16:18 mga higala, miingon ang balang kasulatan, og sa ikapitong adlaw panimba kamo, sumala sa gisugo sa Ginoo kaninyo. Mga higala, hindi na ota na pagsimba matag Domingo. Pero natay sugo ang Ginoo mga higala nga panimba kamo sa ikapitong adlaw nga mo Sabado, sumala sa mahal nga pasyon. O gani, miingon ang atong sulat sa my first catechism. Miingon siya, sinulat kini ni Pope John Paul mga higala. Matod pa niya dire, iyang gi-quote ang Exodo 20, remember the Sabbath day to keep it holy. Bisan tod ang Santo Papa nila mga higala, dili na sundan sa ato ang kaya gipaunong na kuno Sabado. Samantalang ang Santo Papa mismo mingon, remember the Sabbath day to keep it holy. For the 6th day, you shall labor do you all your works, but in the 7th day is a Sabbath. Pahulay ka na alang sa Ginoo. Matod pa sa writer ni ini mga higala, kining first catechism mga higala, gisulat kini ni Pope Francis na mga higala na pa siya litrato. Muna mga kaigsunan ko nga wala yun makatumba ka na to. Ligaw na atong mga ebidensya mga higala kay niya atong dala. Samantalang atong igsoon puro sa istorya. Muna mga higala nga atong sundon ang unsay na sulat sa balang kasulatan. Hebrehanon last text. Hebrehanon. Mingon si Apostol Pablo. Mipahulay ang Diyos sa ikapitong adlaw. Busa, versikulo 11, paningkamote ninyo ang pagsulod o pagpahulay upan sa Diyos aron dili kita mamatay tungod sa atong pagkamasupilon. Mga higala, kung dili na to sundon,
ang gisulti sa mahal nga pasyon nga gisulat sa mga kaparihan. Gisulat ni Moses dito sa bukid sa Sinai, nakasala ta mga kaigsunan. Mao na kung gusto tang kay nakasala man kita, kinahanglan tang maghinulsol. Daghang salamat ug may gabi kanatong tanan. Okay, atong hatag pasipang palakpak si Brother Danny Toradyo kag atong hatagan kay Friendly Dialogue man maglamano o magakos ang atong mga debaters. Palakpakan nato atong mga debaters. Friendly gyud kayo nga naman. Maayo gyud ang ilang pag-deliver, pag-discuss, malinawon kining atong nahitabo nga Friendly Dialogue. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.